Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughat tahapan yang kedua bersama kawan-kawan ummah dan akhwat angkatan yang ke-6. Hari ini mudah-mudahan menjadi latihan terakhir Dars ke-15, Ad-Darsul Khamis Asyarah. Mari kita merujuk tentang fi'il mudhari' yang majzum disebabkan adanya la an-nahiyah. La larangan, untuk melarang orang kedua laki-laki. Di sini fi'il mudhari'nya cukup disukun saja, Dari fi'il madhinya kataba, yaktubu, itu mudhari' marfu' yaktubu. Lalu dimasuki la larangan menjadi la taktub. Janganlah kamu menulis. Asalkan i'rabnya la taktub, la harfu nahyin wa nazmin wa jazmin wajazmin. wa jazmin mabniun ala sukun taktub Taktub fi'il mudhari majzumun majzumun bisukun wa fa'iluhu. wa fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu anta. Kalau amarnya apa? Uktub. Uktub. Nah, ini untuk melarang orang kedua Laki-laki. Jangan duduk. Bagaimana, La tajlis. Nah, tajlis. Cinta melarang untuk orang kedua perempuan anti dari kata bayak tubuh juga. La Nahiyah plus taktubina tuh. Taktubina marfu'nya dengan apa tuh? Taktubina subutin nun. disebutin nun. Ketika dijazam la taktubi, la harfu La harfu nahyin wa jazmin mabni. mabniun ala sukun. Bukan ya. Mabninya bukan dengan sukun. Mabni dengan bihadfi Harfin nun. nun. Bihadfi an-nun. Wa ya'ul mukhatabah Wayaul mukhatabah dhamir dhamir fi mahalli fi mahalli raf'in fa'il. sebagai fa'ilun. Lagi waktu cinta la taktubi la harfu La taktubina la la harfu taktubi nafyin. la taktubina dihapus nun. La taktubi La taktubi la harfu la harfu yin tahyin wajadni wa jazmin mabani ala mabni sukun taktubi taktubi fil mudhari' majzumun bil bihadfi bihadfi wa ya'ul mukhatabah dhamir. muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Kalau amarnya apa? Fi'il amarnya menjadi Uktubi. uktubi. Bagus tuh kita uktubi. Berikutnya Ummu Yusuf. Ustaz. Ummu Yusuf dijawab, Wahid. La tadhhabi ya Fatimatu. Sahah. Nan La tadhhab ya Bilalu. Nam. La ta'kul ya ukhti. Ulangi. La ta'kul ya
أخي. نعم يا أخي. قال أختي لا تأكلي. تأكلي. 4. لا تأكلي يا عائشة. نعم لا تأكلي. لا حرف. لا حرف نفي وجزم. حرف apa? نفي وجزم. Bukan nafin, نحي. tapi nahyin. No نحي. Ha, Ya, larangan ya tadi ya. larangan. La harfu nahyin. لا حرف نحي وجزم Mabni. مبني على السكون. Ta'kuli. تأكلي فعل مضارع مجزوم. آه Betul. Majzumun bihadz. مجزوم بحذف حرف النون وياء. Waya. وياء المخاطبة ضمير Domir. متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. Sah. Ya harfu. يا حرف النداء. Aisyatu. آه عائشة. Ya harfu. Ya harfu apa, Ya, seputus ini. Ustaz, Ya harfu apa tadi? حرف النداء. Aisyatu berarti Aisyah itu berarti ismun nida. yang dipanggil kan? Yang diseru dari ya harfu nida. Aisyatu sebagai yang dipanggil. Muna. Terus dari mana? Mbak Yusuf. Putus. Muna ada. Nah, putus. Syukran. Mbak Yusuf. Yassarallahu lagi. Putus tak keluar. Keluar Mbak Yusuf. Kharajat. Hiya kharajat. Waktu ini ya harfu apa? Ya harfu nida. Aisyatu Aisyatu munada. munada mabni ala dham. Ala dhammi. Ala dhammi. Masih waktu ini. Untuk melarang antum orang kedua laki-laki jamak dari kata bayak tubuh dan nahya plus taktubun menjadi La taktubu. la harfu. La harfu nahyin wa jasmin mabniun Hmm. ala sukun. Taktubu Taktubu fi'il mudhari majzum bihasfi nuni wa wawa nunin wa mana wawul Indonesia. jam wawul jamaah Oh, salah. domir mutasil fi mahalli rafa'in fa'ilun. Amarnya apa? Eh, Amarnya uk eh tulislah. uktubu. Uktubu, nah, uktubu, ukhruju, udkhulu, uktulu, itu amar. Nahi la taktub. Syukran. Jadi ini bagus. Kapan Ustaz? Mu'zain melarang antunna kalian perempuan dari kata bayak tubuh juga. La nahya plus taktubena menjadi La taktubna menjadi la taktub. nah, bukan La tetap dia. taktub. La taktubna. Hmm, tetap dia kan? Nah, La taktub, janganlah kalian. janganlah kalian perempuan menulis. La harfu. La harfu nahyin wa jazmin mabniun ala sukun
Taktubna Taktubna. fi'lun mudhari'un Mm-mm. mabni ala sukun fi Ini mahalli min. fi mahali apa? Fi mahalli jazmin. Fi mahali jazmin. Tak. Wa nunu niswah. Wa nunu niswati domirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, amarnya Amarnya uktubna. uktubna. Mabni juga. Ya Nah, kan? nah, Syukran Muzain. afwan Ustaz. Ummu Aizah jawab seperti Ummu Yusuf tadi. La takhruji ya Zainabu. Sah. Senang. La takhruju ya auladu. Mm-mm. La takhrujna ya akhwatu. Mm-mm. La takhruj ya hamzatu. Sah. La harfu La harfun nahyin mabni la wa jazmin. la harfun nahyin wa jazmin mabni ala sukun. Takhruj Ham hamzatu Oh. fi'il takhruj fi'il takhruj takhruj fi'il mudhari majzumun bi sukun wa fa'iluhu. fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Ya harfu Ya harfun nida hamzatu munada mabni ala dam. ana dom. Syukran. Afwan Ustaz. Sudah selesai materi mudhari' majzum dengan adanya la an-nahiyah. Salah satunya ya, mudhari' di majzum, salah satunya dengan la larangan. Dan ada juga dijazam dengan lam huruf jazm yang lain selain dari la nahiyah, itu lam, misalnya kan, lam penafian ya, bukan larangan. Lam yaktub, dia belum nulis, bukan melarang, menegatifkan saja. Lam yaktub, lam taktub, lam aktub, lam harfu jazm juga. Setelahnya dijazam mudhari'. Kemudian kemarin kita sedikit berlatih tentang fi'il kada, yakadu. Kada fi'il madhinya yakadu fi'il mudhari'. Berfungsi sama dengan kana. Merafa'kan isimnya, menasabkan khobarnya. Khobarnya berupa fi'il mudhari'. Mu'asalkan kita baca terangannya kada. Kada adalah fi'il madi yang beramal dengan amalan kana, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Dan Sah. khobarnya harus berupa fi'il mudhari. Harus berupa fi'il mudhari'. Ini kada. Kada Bilalun yakhruju. Bilal hampir saja keluar. Kada fi'il Kada fi'il madi mansub bil Bilalun. fathah. Bilalun. Bukan mansub, mabni. Fi'il madhi mabni. Nah. Kada fi'il madhi mabniyun Mabniun alal fathah. ala al-fathi. Bilalun Isim kada marfu di dhammah. Yakhruju Khobar kada. fi'il mudhari' fi mahalli nasbin. An'am fil mudhari fi mahalli nasbin khobar kada. Khabar kada. Artinya apa sih kada itu? Kada termasuk fi'il-fi'il. Kada termasuk fi'il muqarabah yang menyatakan sesuatu yang dekat atau hampir, yakni hampir terjadinya makna khobar. Maknanya hampir.
nyaris gitu, Naam. hampir. Contohnya kadal waladu, Kadal waladu yabhaku. anak itu. Anak itu hampir tertawa. Untuk muannas tambahkan tak tanis. Kadat Zainabu tabeki. Zainab Zainabu hampir menangis. ada tak tanis kan? Naam. Muannas tabki juga. Kadal jaru yajlisu. Tetangga itu, jiran itu. Tetangga itu hampir saja duduk. Kemudian Kadal himaru yamutu. Keledai itu hampir saja mati. syukran muasakat barakallahu fiik. Afan Ustaz, wafik barakallah. Untuk cinta dijawab yang mana isim kada yang sesuai. Cinta ada Hadirah. Mu Yusuf. Yes. Naam, Ustaz. Itu cinta berapa? Fadli. Kadat al-khalatut tadaribuni. Isnan. Kada al-mar'atu yaqtulul hayy. Muzakkar. Kada rajulu yaqtulul hayyata. Muannas. Kadat rakibatu tanzilu minal hafilati. Kada talibu yarfa'u yadahu. Yarfa'u yadahu. Yarfa'u yadahu. Kada fi'il Fi'il madhi mabniun at-talibu. ala fathi. Sahih At-talib mabni. isim kada. Isim kada. Yarfa'u fil mudhari' Yarfa'u fi'il mudhari' fi mahali nasbin fi mahalli nasbin khabar kada. kada. Yadahu sebagai Yadahu mudhafun maf- ilaih maf'ulun maf'ulun bih maf'ulun bihi wa huwa mudhaf wa huwa mudhaf tu mudhafun. mudhafun ilaih. Syukran. Cinta bagus. Afwan Ustaz. Kada ya kada. Mu Yusuf. Naam, Ustaz. Isi dengan kada atau yakadu mudhari'. Kadal mudarrisu yadhak. Isnan Kadal ummu yadhaku. muannas kadatil Kadatil ummu tadhak. thalatha Kadatil bintu tabki. arba'ah Kadal mudiru yadkhulu. arba'ah Kadal waladu yabki. khams Kadal mudiru yadkhulu. Kadatil mudiratu tadkhulu. Kadat talibu yarsubu. kada fi'lun Kada fi'lun madi mabniun ala fathi. at-talib At-talibu ismu kada.
Semoga ada marfu. marfu'un bidammati Yarsubu fi'il yarsumu fi'il mudhari'un fi mahalli nasbin. mahali nasbin khabaru kada. Nah, khabar dari kada. Syukran Mu Yusuf. Afan Ustaz. Muzain latihan di bukunya, latihan ke-8. Kemarin terputus. Ta'ammal Ta'ammalil jumalal atiyata. Perhatikanlah, amatiha. amatilah kalimat berikut. Wahid Hamzah. Wahid. Fattaha Zakariyal baba wa kada yakhruju. Jangan fataha. Fataha. Oh, naam. Fataha Zakariyal baba wa kada yakhruju. Zakaria telah Zakaria telah membuka pintu dan dia hampir saja dia keluar. Senan Nah, qala Utsmanu lil mudiri rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Utsman berkata kepada kepala sekolah, Yusuf mengangkat tangannya dan hampir saja dia memukulku. alas. Inqalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. Mobil itu terbalik. Hamid. Mobilnya Hamid terbalik dan hampir saja meninggal. Arba'ah. Dorobatil mudiratu su'ada fakadat tabki. Kepala sekolah itu telah memukul Su'ad dan hampir saja dia menangis. Khamsah. Dorobatifli nadhoroti bil aso wa kada yaksiruha. Bayiku memukul kacamataku dengan tongkat dan hampir saja mematahkannya. Merusak. Mudhari' Ba. As-sa'atul anal wahidatu. Yakadul mudiru yakhruju. Sekarang jam 1. Hampir saja kepala sekolah keluar. Isnan. Yakadul imamu yarka'u. Hampir saja imam itu ruku. Alas. Yakadul jarosu yarinnu. Hampir saja bel itu berbunyi, berdering. Arba'ah. 5 dorobta hadal walada ya aliyu huwa yakadu yabki. 5. Diartikan dari awal biar hafal. Wahid. Fataha Zakaria al-baba wa kada yakhruju. Qala Utsmanu lil mudiri rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Salasa. Inqalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. Arba'ah. Dorobatil mudiratu su'ada
Fakadat tabki. Khamsah. Dorobat tifli nadhorati bil aso wa kada yaksiruha. Mbak. As-sa'atul anal wahidatu. Yakadul mudiru yakhruju. Isnan. Wakadul imamu yarka'u. Yaka gitu. Yaka. Yakadul imamu yarka'u. Yakadul jarosu yarinnu. Lima dorobta hadal walada ya aliyu huwa yakadu yabki. Huwa yakadu yabki. Kita uraikan nomor 1 tadi. Dari sini aja lah. Fatah. Fataha fi'il. Fataha fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun ala fathi. Zakaria. Zakaria fa'ilun. Iya ya. Fa'ilun. Marfu'. Marfu bil alif ini Ustaz. Enggak, bidomah. Oh, marfu bidomah. Domahnya mana? Domahnya Zahira atau muqaddarah? muqaddarah. Ulangi Zakaria fa'ilun. Zakaria fa'ilun marfu'un bidomah muqaddarah. Al-baba. Al-baba mansubun wa alamatun nasbih. Naam? Al-baba. Al-baba fi'lu apa namanya? Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Waw harf. Wawu harfu atof. Kada fi'il. Fi'lun madin mabni ala fathi. Wasmu kada. Isim kadanya mana? Isim kadanya berupa Domir. fi'il mudhari. Fi'lun mudhari'un. Bukan fi'il mudhari. Ya, Isim fa'il. dari kada. Tersembunyi dia. Oh. Ismu Isim kada. berarti muqaddarah juga Ustaz? Tersembunyi Mustatir. Isim mustatir. kada. Domir. Domirun mustatirun takdiruhu takdiruhu huwa. Kembali ke Zakaria. Oh, na'am. Yukhruju. Yakhruju khobar kada. Yakhruju fi'il mudhari. Fi'lun mudhari'un marfu'un bidommah Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Khobar. Fi mahalli nasbin khobar kada. Seperti ini Jalasa ala kursi. Dia duduk di atas kursi. Jalasa fi'il. Jalasa fi'lun madin mabniun ala fathi. Fa'iluhu. Fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Huwa, ya kan? Nah. Kada fi'il. Nah. Kada fi'lun madin mabniun ala fathi wa fa'iluhu. Bukan fa'il. Wasmu kada. Mukada domirun mustatirun takdiruhu huwa. Gitu. Kalau mu'annas jadi Kadat takdiruhu kadat hiya. Iya, nah. Syukran Muzai. Afwan Ustaz. Ummu Aizah langsung. Fataha Zakaria
al-baba wa kada yakhruju. Mm-mm. Qala Usmanu lil mudiri rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Mm-mm. Terasa inqalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. Mm-mm. Darabatil mudiratu su'ada fakadat tabaki. Hamzah. Darabatifli nazarati bil asa wa kada yakasiruha. Mm-mm. As-sa'atul ana al-wahidatu yakadul mudiru yakhruju. Mm-mm. Yakadul imamu yarka'um. Yakadul jarasu yarinnu. Lam Mm. darabta hazal walada ya aliyu huwa yakadu yabaki. نعم صحيح 5 Enggak dengaran suara 5 khamsah nah gitu nih. Darabatifli i'rab mustaq. enggak dibaca. Darabatifli nazarati bil asa wa kada yaksiruha. Mm. Sekarang mudhari'nya. Nah, Ustaz, Mudhari'nya urutan Ummu Aiza urutan. Setelah 5 ba mudhari'. As-sa'atul ana al-wahidatu yakadul mudiru yakhruju. Terus udah dibaca tadi. yang ba Yang as-sa'atul wahidah as-sa'atul as-sa'atul anal wahidatu yakadul mudiru yakhruju. bagus. Isnan Yakadul imamu yarka'u. Mm-mm. Salasa. Yakadul jarasu yarinnu. Mm-mm. Lam darabata hazal walada ya aliyu huwa yakadu yabaki. Nah, ya. Sekarang i'rabkan nomor 3 tuh. Yakadul jarasu yarin. Yakadu fi'il madi. Mm. Fi'il madi mabniun ala fathi. Al jarasu Yakadu fil apa? fi fi'il Enggak, anak tanya fi'il Muaiza, yakadu fil apa? fi'il mudhari. Fil mudhari, bukan madhi. Yang kada fi'il mudhari. Marfu, Marfu bidammah. marfu bidammah. Al jarasu, Al jarasu isim yakadu. isim yakadu, marfu bidammah. Isim yakadu marfu bidammah. Yarinnu, Yarinnu yarinnu fi'il mudhari. Fi mahali Fi nasbin. mahali nasbin khabar yakadu. Nah, ulangi sendiri coba. Yakadu fi'lun mudhari. Yakadu fi'il mudhari mabni Bukan. Yaktubu, yakra'u, yajlisu, yadhabu, yaktulu, yakra'u, marfu bidammah. yakadu fi'il mudhari marfu bidammah. Al jarasu, Al jarasu isim isim yakadu, isim yakadu marfu bidammah. Yarinnu fi'il mudhari fi mahalli nasbin khabar yakadu. Nah, khabar yakadu berubah fi'il. Dua fi'il mudhari. Nah, syukran Muaiza.
Muhasana. Nah, Ustaz. Tafadhali ya. Fataha Zakariyal baba wa kada yakhruju. Mm-mm. Qala Utsmanu lil mudiri rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Nah, In qalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. nah, Arba'ah. Darabatil mudiratu su'ada fakadat tabki. nah. Nah, Khamsa. Hamzah darabatis li nazarati bil asa wa kada yaksiruha. Ba. Ba as-sa'atul anal wahidatu yakadul mudiru yakhruju. Mm-mm. Isnan. Isna Isna yakadul imamu yarka'u. Salasa yakadul jarasu yarinnu. Mm-mm. Arba'ah lam dorobta Lima. hazal walad. Oh, lima. Astagfirullahaladzim. Lima dorobta hazal walada ya aliyu huwa yakadu yabki. Nah, nomor 2 diuraikan. Yakadu. Yakadu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah. Al-imamu ismu ismu yakadu marfu'un bid-dhammah. Yarka'u jumlatun fi'liyatun fi mahalli nasbin khobar yakadu. Nah, jadi khabar yakadu berupa jumlah Fi'liyah, fi'ilnya fi'il. fi'il mudhari'. Boleh nggak? Yakadul imamu raka'a. Nggak boleh, Ustaz. Nah, Serangan harus dia harus berupa kabarnya fi'il mudhari'. yang mudhari'. Iklan hasana. Nah, ya kayak kana, Ustaz ya. Sama dengan kana. Kana al-imamu yarka'u. Nah, Tapi khabar kana bebas nggak mesti mudhari'. nah. Ummu Fatimah. Syukran, Ustaz. Afwan. Wahid. Fataha Zakaria al-baba wa kada yakhruju. Terus Isnan isnan. Ola Usmanu lil mudiri rafa'a Yusufu yadahu wa kada yatibuni. Nah, Maka inqalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. nah. Arba'ah. Darabatil mudiratu su'ada fakadat tabki. Hamsa. Daraba tifli nadarti bi asa Nazza darati bi asa wa kada bil bil asa wa kada yaksiruha. ba As-sa'atul ana al-wahidatu yakadul mudiru yakhruju. isnan. Yakadul imama yarka'u. Ulangi. Yakadul. Yakadul imamu yarka'u. Nah, alas. Yakadul jarasu yarinnu. Arba'ah. Arba'ah. Lima darabta hadal waladu ya aliyu. Ulangi. Lima darabta. Lima darabta hadal waladu ya Ulangi. aliyu. Darabta artinya apa? Memukul.
Memukul siapa? Berarti dia muta'addi, butuh objek. Hadza walada ya. Lima dorabta hadzal walada ya aliyu huwa yakadu yabki. Nah, bagus. Mau Fatimah, nomor 2 uraikan. Yakadul imam. Yakadu fi'lun mudhari'un marfu bi dhammah. Al-imamu isim kada marfu bi dhammah. Isim yakadu marfu bi dhammah. Dhammah yarka'u jumlah fi'liyah alamatun Fi mahal nasbin khobar yakadu. Ulangi, yarka'u jumlatun fi'liyatun. Yarka'u fi'lun mudhari'un jumlah fi'liyah fi mahali nasbin khobar yakadu. Nah, khobar yakadu. Ingat baik-baik Om ya. Dan Amstad. Oh, tuh Dini. Wahid. Oh. Fataha Zakaria al-baba wa kada yakhruju. Isnan qala Usmanu lil mudiri rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Salasa in qalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. Arba'a dorobatil mudiratu su'ada fakadat tabaki. Khamsa dorobatifli nadhorati bil asa wa kada yaksiruha. Wahid as-sa'atul anal wahidatu yakadul mudiru yakhruju. Isnan yakadul imamu yarka'u. Salasa yakadul jarasu yarinnu. Arba'a lima dorobta hadzal walada ya aliyu huwa yakadu yabki. Huwa yakadu yabki. Yakadul mudir yakhruju nomor 1, Mbak. Yakadu fi'il mudhari marfu'un bi dhammah. Al-mudiru isim yakadu marfu'un bi dhammah. Yakhruju fi'il mudhari marfu'un bi dhammah fi mahalli nasbin khobar yakadu. Nah, yakadu al-mudir. Kalau ana pakai hamzah. Akadu akhruju. Saya hampir keluar. Nahnu nakadu nakhruju. Dan gitu juga damir yang lainnya. Anta takadu, anti takadina, antum takaduna, antunna takadina. Yakaduna. Ustaz Afwan, kalau orang ketiga tunggal yakadu apa ya? Dia perempuan. Dia perempuan. Takadu, hiya takadu. Oh, takadu. Seperti tajlisu, taqra'u, tadhabu. Hiya pakai ta kan? Iya, Ustaz. Ustaz sama ini Ustaz izin bertanya. Boleh? Yang nomor 4 bagian ba itu ya baki fi'il mudhari.
Yabki fil mudhari dari Kenapa? baka. Oh iya. Kenapa? Apa? Kenapa itu ya Ustaz? Kasroh sama ya? Kenapa bukan doma kayak yang lain? Namanya Muqaddaroh. karena sulit. Yabkiyu Oh, sulit. Jadi dibayangkan saja domahnya muqaddar. Kalau yarka'u domahnya eh, domanya za jelas. jelas. Zahirah. Zahira. Yaftahu yadhabu yaqra'u itu dhamma zahirah. Kalau yabki domahnya Muqaddaroh. qaddar. Quran Nah, ini Ustaz, syukur Ustaz. Fuad mu'asaka Namanya juga contohnya yang Zakaria itu juga tadi muqaddarahnya kenapa ya Ustaz? yang Fatah mana Zakaria. Yang nomor Fatah 1, Zakaria. Fatah Domahnya muqaddarah karena li ta'adzur sulit sama sekali. dia juga karena dia Karena isimnya istilah apa Zakaria li'annahu ismun isim mamnu isim maksur mamnu min as-sarf isim maksur isim maksur. Fatah Zakaria Fatah Musa Isa Mustashfa isim maksur. Terus dia ada alifnya gitu Ustaz ini Ustaz. Nah, Zakaria asalnya bukan dari bangsa Arab ya, Ajam ya, dari Bani Israel kan, Zakaria. Kecuali Nabi Musa dan Isa alifnya alif tia, alif tia. Anak mikirnya tadi jadi fathah nasab itu Ustaz. Karena tapi kan dia fa'il. Domahnya tidak zahirah, namanya muqaddarah, ditakdirkan. Syukuran Dikira-kira, dikira-kira, dibayangkan saja, ditakdirkan. Itu i'rab isim maksur nih muhassanah. Isim maksur, isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah dan sebelumnya berupa harokat fathah. Semua i'rabnya dikira-kirakan. Ya, muqaddarah dikira-kirakan saja. Domahnya muqaddarah, fathahnya muqaddarah, kasrahnya muqaddarah. Contohnya ja'al. Contohnya muhassanah. Misal muhassanah ada. Rudi itu. Rudi ada? Suka mutaqatti. Nah, jika rafa'um ja'a al-fata. Muhassanah bagus. Mu Yusuf. Ustaz, ini baru masuk lagi. Ja'al fata. Al-fata sebagai Ja'al fata. Ra'aitul fata. Al-fata dari yang pertama. Ja'al fata. Al-fata fa'il. Dia Fa'il marfu' bi dhammah. Nah, di dhammah muqaddar. Ra'aitul fata. Saya melihat pemuda itu. Al-fata sebagai maf'ul bihi. mansub bil fathah. Fathah muqaddarah. Nah, yang majrur maratu bil fata, aku berjumpa dengan al-fata. Al-fata isim
اسم مجرور وعلامة جره مجرور مقدر علامة جره كسرة كسرة مقدرة gitu. tidak zahira kan semuanya kan? Muqaddara dikira-kirakan saja sama kayak tadi Zakaria ja'a Zakaria ra'aitu Zakaria marartu bi Zakaria ya kan? Mau asalkan langsung Wahid Wahid fataha Zakaria al-baba wa kada yakhruju. Senin Qala Utsmanu lil mudiri rafa'a Yusufu yadahu wa kada yabribuni. Salasa inqalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. Arba'ah Arba'a Dorobtil mudiratu su'ada Doraba Dorobatil mudiratu su'ada fakadat tabaki. Khamsa Dorobatifli nawwarati bil asa wa kada yaksiruha. Ba Wahid as-sa'atul anal wahidatu yakadul mudiru yakhruju. Isnan Yakadul imamu yarka'u. Salasa Alasa yakadul jarasu yarinnu. Arba'ah Arba'ah lima dorobta hadzal walada ya aliyu wa yakadu yabki. Nah nomor 3 tuh yakadul jarasu yarin yakad Yakadu fi'il mudhari marfu bi dhammah. Al-jarasu al-jaras yakadu marfu bi dhammah. Yarinu jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin khabar yakadu. Sahih bisa muasakat Insyaallah Ustaz. Cinta Wahidun Fataha Zakariyal babu Baba wa kada yakhruju. Isnan Qala Utsmanu lil mudiri rafa'a Yusuf yadahu Yadhabu wa kada yadribun. Salasatun Inqalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. Arba'atun Darabatil mudiratu su'ada fakadat tabaki. Khamsatun Darabatifli zarati bil asa wa kada yaksiruha. Ba Mudara As-sa'atul anal wahidatu yakadul mudiru yakhruju. Isnan Yakadul imamu yarka'u. Salasatun Yakadul jarasu yarin. Arba'atun Lima darabta hadzal waladu ya aliyu walada ya aliyu wa yakadu yabki. Yabki Yakadul mudiru yakhruju artinya apa tuh Cinta? Hampir saja kepala sekolah keluar. Yakad fi'il Mudhari marfu dhammah al-mudir isim yakad
marfu juga bidhammah. Yakhruju mudhari fi mahalli nasbin khabar yakadu. Syukran cinta. Ummu Yusuf, tafadhali Ummu Yusuf. الأول فتح زكريا الباب وكاد يخرج. الثاني قال عثمان للمدير رفع يوسف يده وكاد يضربني. الثالث انقلبت سيارة حامد وكاد يموت. الرابع ضربت المديرة سعاد فكادت تبكي. كادت تبكي كادت تبكي. كادت كاد فعل ماضي مبني مبني على الفتح وتاء حرف لاتصاله بالتاء تأنيث. والتاء حرف تأنيث. ta'nis. Isim kadanya mana? Isim kadanya Isim kada mana isim kada? Di dalam itu Ustaz. Berarti domir mustatir. Domir mustatirun takdiruhu Hiya. Hiya. Kembali kepada Su'ad. Su'ad. Tabki. Tabki itu jumlah fi'liyah Ustaz. Jumlah fi'liyah fi mahal jumlah fi'liyah itu fi mahali nasbin khabaru khabaru tadi apa? Kadat. Khabar kadat. Khamsa ضرب طفلي نضرتي بالعصا وكاد يكسرها. الساعة الآن 1 يكاد المدير يخرج. نعم. سها 2 يكاد الإمام يركع. 3 الثالث يكاد الجرس يرن. الرابع لما ضربت هذا الولد يا علي هو يكاد يبكي. Syukran Ummu Yusuf. Apa Ustaz? Ummu Aiza sudah belum? Kholas Ustaz. Khalas Ummu Aiza. Ummu Fatimah khalas. Ummu Anisa Fadli 1. Ummu Anisa ada. Ummu Siddiqi Fadli Ummu Anisa ada. 1. Hadir Ustaz. Fadli فتح زكريا الباب وكاد يخرج. 2. قال عثمان للمدير رفع يوسف يده وكاد يضربني. 3. انقلبت سيارة حامد وكاد يموت. 4. 4. ضربت المديرة سعاد وكادت تبكي. 5.
ضربت طفلي نظارتي بالعصا وكاد يكسرها. مضارع وهد الساعة الآن الواحدة يكاد المدير يخرج. اثنان يكاد الإمام يركع. ثلاثة يكاد الجرس يرن. bagus. أربعة 4 لما ضربت هذا الولد يا علي هو يكاد يبكي. Nomor 2 tuh yakadul imam yarka'u. يكاد فعل مضارع ناقص ya dia Ustaz. Marfu bidammah. فوق بضمة. Fi'il mudhari' naqis. فعل مضارع مرفوع. Naqis. Nah, terus. Al-imam sebagai Al-imam isim yakada ya Ustaz. Isim yakada marfu'. isim yakadu gitu. Isim yakadu marfu'. Bidammah. Marfu' bidammah. Yarka'u. Fi'lun mudhari'un marfu' wa huwa khabar yakada ya kan Ustaz. Fi mahalli nasbin wa khabar yakadu kadu al-nasbin fi mahalli nasbin khabar afan Ustaz. Fi mahalli nasbin khabar yakadu. Khabarnya berupa fi'il mudhari'. Syukran Ummu Anisa. Sidqi Wahid fataha Zakaria al-baba wa kada yakhruju. Isnan Qala Usmanu lil mudiri rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadaribuni. In qalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. Arba'ah darabatil mudiratu su'ada fakadat tabki. Kemudian Hamzah daraba tifli nadharati bil asa wa kada yaksiruha. Wahid as-sa'atul ana al-wahidatu yakadul mudiru yakhruju. Isnan yakadul imamu yarka'u. Salasa yakadul jarosu yarinnu. Arba'ah 5 darabata hadzal walada ya aliyu huwa yakadu yabki. Yakadu yabki. Dia hampir menangis. Yakadu fi'il mudhari'un marfu'un bidammah. Wa ismu yakadu mana isim yakadunya Isim yakadunya mana? Dhamir mustatir mungkin. Dhamir mustatir, nah. Takdiruhu Takdiruhu huwa.
Huwa. Kembali ke sebelumnya siapa tuh? Ali. Ali. Kemudian mana khabar yakadu Yabki. yabki fi'lin mudhari' Fi'lun mudhari'un marfu'un bidammah muqaddarah fi mahalli nasbin nasbin khabar yakadu. khabar yakadu harus berupa fi'il. Fi'il mudhari. Nah, baik-baik ya, simpan di memori kita ya. Ustaz. Insyaallah. Al-Quran. Siapa lagi yang belum ya? Afwan. Udah semua Udah semua ternyata. Kita latihan berikutnya Mu Yusuf. La an-nafiyatu. La an-nafiyatu menafikan, menegatifkan fi'il mudhari dan menjadikan keterangan waktunya untuk yang akan datang. Dan la ini tidak menimbulkan perubahan sesuatu dalam i'rab. Contohnya Mu Yusuf ya. Ana belah kanan Ana la ashroba. Ulangi Mu Yusuf. Ana la ashrobu qahwata. Saya tidak meminum kopi. Atau menunjukkan akan datang. Tadi kan bilang untuk waktu yang akan datang. Saya tidak akan ya. Saya tidak merubah sesuatu dari i'rab ya. Asyrabul qahwa. Dia marfu. Adalah asyrabul qahwa. Saya tidak akan meminum kopi. La harfu apa di sini? La harfu nafiin. Nafiin, bukan larangan. Penafian saja, penegatifan. La harfu nafiin tidak. Mabni ala sukun. Ashrabu apa ashraba apa ashraba? Ashrabu. Jangan dijazam. Ya. Ashrabu fi'lun mudhari'un marfu'un bidammati. Bidammah. Wa fa'iluhu. Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Nah, itu ma atau la. Itulah an-nafiyah. La an-nafiyah. Sekarang ma an-nafiyah. Ma an-nafiyatu menafikan, menegatifkan fi'il madi dan tidak menimbulkan perubahan sesuatu dalam i'rab. Nah, jadi ma selepasnya madi, Ya. Ya. Kalau la selepasnya tadi mudhari. Kalau ma madi, ma akaltu syai'an. Saya belum makan apa-apa. Saya belum makan apa-apa. Ma ja'a. Ma ja'al muraqibu al-yauma. Pengawas itu tidak datang hari ini. Oh, ma selepasnya madi tuh. Ma ja'a. Madi kan? Iya. Berarti buat lampau. Ana ma katabtul wajiba ya Ustad. Saya tidak. Ustad. Saya tidak menulis PR ya Ustad. Ma selepasnya madi. Belum dia sama sekali belum nulis. Selepasnya madi. Namun Yusuf ma terkadang ya. Terkadang ma ini masuk pada fi'il mudhari'. Terkadang. Lalu baca tuh. Ma terkadang masuk pada fi'il mudhari' lalu mengubah waktunya dari akan datang menjadi waktu sekarang. Nah, dapat dipastikan ma selepasnya mudhari' menunjukkan sekarang saat dia bicara. Saat dia bicara. Contohnya ana ma ashrabul qahwata.
Nah, Saya tidak saya sedang tidak minum kopi. Nah, Mas harusnya madi di sini mudhari. Ashrabu, bukan syaribtu. Ya kan? Iya, iya. Menunjukkan mudhari. Yang Dia benar kebiasaannya itu. minum kopi. Mm-mm. Punya kebiasaan minum kopi, tapi saat dia bicara, mungkin dia lagi sakit giginya, lagi batuk, Mm-mm. jadi nggak minum kopi. Aku tidak sedang minum kopi. Jadi sekarang ini, maknanya aku minum kopi, tapi Biasanya minum kopi, tapi tidak sekarang tidak minumnya. mungkin ada alasan dia nggak minum kopi sekarang. Hmm. Jadi di sini pasti waktunya untuk Sekarang. sekarang. Kalau Mudhari ketemu dengan waktunya fi'il sekarang. mudhari. Yang belah kiri tuh. Ana ma ashrabu. Ana ma ashrabul qahwatal ana. Saya sedang tidak. Saya sedang tidak meminum kopi sekarang. Senan. Nahnu la nal'abu kuratal qadami. Kami tidak bermain. Tidak akan bermain. Tidak akan bermain itu bola. Bola sepak bola. Nahnu ma nal'abu kuratal qadami al-ana. Kami sekarang sedang bermain. Kami sekarang tidak sedang bermain sepak bola. Salasa haula. Haula. Itu haula. Huwa aja. Huwa bukan haula. Huwa la. Oh, huwa ya Allah. Huwa la yaqra'u suhufa. Dia tidak akan membaca suhuf. Apa ini? Surat kabar. Lembaran. Oh, surat kabar. Huwa ma yaqra'u sahifatal ana. Sekarang dia sedang tidak membaca koran. Tapi biasanya dia rajin baca koran. Tapi mungkin dia lagi sibuk, sekarang tidak membaca koran. Itu Om. Oh, perbedaan itu. Tapi semuanya tetap di marfu. Tidak berubah. Coba diartikan Om, ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Al-awwal, ana la ashrabul qahwata. Ana ma ashrabul qahwata al-ana. Asani, nahnu la nal'abu kuratal qadami. Nahnu ma nal'abu kuratal qadami al-ana. As-salisu, huwa la yaqra'u suhufa. Huwa ma yaqra'u suhuf sahifatal ana. Syukran, Yusuf. Apa Ustaz? Muzail, ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Wahid. Ana la asrabul qahwata. Ana ma ashrabul qahwatal ana. Selepasnya mudhari dapat dipastikan dia untuk masa. Naam Ustadz. Mas selepasnya mudhari menunjukkan waktunya. Mas selepas mudhari waktu sekarang. Kalau la untuk masa. Untuk masa akan datang. Akan datang. La nafiyatun. Dibaca La an-nafiyah. Menafikan atau menegatifkan fi'il mudhari dan menjadikan keterangan waktunya untuk yang akan datang. Dan akan datang. Berarti tidak akan. Saya tidak akan minum kopi. Tidak merubah mudhari'nya. Mudhari'nya tetap dibaca marfu. Tidak merubah tuh katanya Om.
Dan la ini tidak menimbulkan Dan la ini tidak menimbulkan perubahan sesuatu dalam i'rab. tetap dimarfukan. Asyrabu bukan asyraba. Kalau mas lepasnya mudhari maka dia menjadi makna Waktu sekarang. terkadang, tapi terkadang baca Terkadang ma masuk pada fiil mudhari, lalu waktunya dari yang akan datang menjadi waktu sekarang. Contohnya anama Ana ma ashrobul kohwata. Saya tidak sedang minum kopi. Yakni maknanya ini. Maknanya adalah aku minum kopi, tapi sekarang ini aku tidak meminumnya. Oh, gitu. Biasanya diminum kopi, biasanya punya kebiasaan, tapi saat dia bicara nggak minum kopi, mungkin lagi batuk gitu kan. Ya, Isnan nahnu la nal'abu kuratal qadami. Nahnu ma nal'abu kuratal qadamil ana. Huwa la yaqra'u suhufa. Huwa ma yaqra'u sahifatal ana. Mafhum? Ummu Zain. Syukran. Barakik. Afwan Ustaz Wafik barakallah. Ummu Aizah. Ta'ammal ma yali. Wahid. Ana la ashrabul qahwata. Ana ma ashrabul qahwatal ana. Isnan nahnu la nal'abu kuratal qadami. Nahnu ma nal'abu kuratal qadamil ana. Huwa la yaqra'u as-suhufa. Huwa ma yaqra'u as-sahifatal ana. Bedanya apa, La setelahnya mudhari menunjukkan La setelahnya fi'il mudhari waktunya akan datang. Sedangkan ma waktunya sekarang. Nah, sekarang saya sedang tidak mencuci baju. Ana tidak mencuci baju karena ma yaghsiltu bukan yaghsiltu. Aghsiltu bukan aghsiltu. Ini aja. Saya tidak sedang menulis pelajaran. Ana sedang tidak menulis. Saya tidak pergi. Saya sedang tidak pergi ke pasar. Dia fi'il mudhari ya saya. Fi'il mudhari. Kita sedang bicara mudhari, bukan madhi. Fokus ke mudhari. Mudhari jangan dicampur ke madhi. Madhi udah lewat tadi. Dhahabtu, qara'tu, jalastu. Mudhari. Kan dari tadi bicara tentang apa, Fi'il mudhari. Ini mudhari. Kenapa lalu ke madhi? Saya tidak pergi ke pasar sekarang. Pergi azhabu. Ana ma azhabu ila suki. Azhabu.
Gitu. Ana ma adhabu ila suq al-an. Azhabu. Ana ma azhabu ila suki ana. Saya tidak sedang mencuci baju tadi itu. Kalau mudhari saya tidak mencuci fi'il mudhari ya fi'il. Ghasala 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 ya yag ya si. ya yaghsilu Kalau ana menjadi ana ma al al aghsilu aghsilu. Ana ma aghsilu ana al-qamis. aghsilu ana ma aghsilu al-qamis ana. Gitu. Tetap marfu kan? Aghsilu. Dan aghsil tuh dicampur tuh. Antara mudhari sama madhi di aghsil tuh jadinya. Jangan dicampur-campur. Muaizah. Syukran. Mu'asaka ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Wahid, ana la ashrabul qahwata. Ana ma ashrabul qahwatal ana. Isnan. Nahnu la nal'abu kuratal qadami. Nahnu ma nal'abu kuratal qadamil ana. Salasa. Wa la yaqra'us suhufa. Wa ma yaqra'us sahifatal ana. Nah, saya sedang tidak membaca Al-Quran sekarang. Ana ma aqra'ul Qur'anal ana. Saya sedang tidak duduk di kasur ranjang. Ana ma ajlisu Ala sariri. ala sariril ana. Nah, syukran. Ma'asaka tercinta. Wahid. Ana la ashrabul qahwata. Ana ma ashrabul qahwatal ana. Isnan. Nahnu la nal'abu kuratal qadami. Nahnu ma nal'abu kuratal qadamil ana. Sahih. Wa la yaqra'us suhufa. Wa ma yaqra'us suhufatal ana. Nah, saya sedang tidak keluar dari rumah. Ma akhruju Minal baitil ana ma akhruju minal baiti. minal baitil ana. Saya tidak pergi ke sekolah sekarang. Ana Azhabu ma azhabu ana ma azhabu. Ana ma azhabu ilal madrasatil ana. Bagus tercinta. Ummu Aiza sudah. Uktudini. Fadli ukht. Wahid, ana la ashrabul qahwata. Ana ma ashrabul qahwatal ana. Isnan. Nahnu la nal'abu kuratal qadami. Nahnu ma nal'abu kuratal qadamil ana. Salasa. Huwa la yaqra'u suhufa. Huwa ma yaqra'u sahifatal ana. Saya tidak sedang makan roti sekarang. Ana ma akulu. Akulu jadi panjang kemarin. Akulu jadi kul. Panjang. Akulu. Akulu. Ana ma akulu. Ana ma akulul khubzal ana. Bagus tuh. Asalnya akulu betul tadi. Betul ini. Akulu bertemu dua huruf Hamzah. Hamzah pertama hamzah mudhari ana.
Hamzah kedua hamzah asli akala. Lalu hamzah yang asli ini diganti menjadi alif mat. Akulu. Seperti ana akhuzu menjadi ana Ana akhuzu. akhuzu. Asalnya akhuzu. Akhuzu. Seperti amara ya'muru. Amara ya'maru. Ya'muru. Jadi ana ana amuru. amuru. Nah, saya sedang menyuruh, memerintah. Syukran. Ini Nama Ustaz. Apa Ustaz? muhasana. Ta'ammal ma yali. Muhasana bagus. Fatimah. Mungkin Ustaz. Bismillah. Ana la asrabul qahwata. Ana bagus. ma asrabul qahwatal ana. Isnan. Nah, Nahnu la nal'abu kuratal qadami. Nahnu ma nal'abu kuratal qadamil ana. Huwa yaqra'us suhufa. Huwa ma yaqra'us sahifatal ana. Saya tidak minum teh sekarang. Ana ma asrabul saya ana. Ana. Saya tidak pergi ke masjid sekarang. Ana ma adhabu ilal masjidil ana. Nah, bisa mau Fatimah. Ya, insyaallah Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Musidqi. Ya kiram. Musidqi. Wahid. Ana la ashrabul qahwata. Ana ma ashrabul qahwatal ana. Isnan. Nahnu la nal'abu kuratal qadami. Nahnu ma nal'abu kuratal qadamil ana. Salasan. Wa la yaqra'us suhufa. Wa ma yaqra'us sahifatal ana. Saya sedang tidak paham pelajaran sekarang. Ana ma'afhamul benar Ad-darsa. Ana ma'afhamul ad-darsal ana. Nah gitu. Ana ma'afham. Ma'afham. Lagi tidak paham gitu, lagi ngeblank. Ya Om. Ana ma'afham ad-darsa. Saya sedang tidak makan nasi. Nasi. Al-ruz. Ruz. Ana ma'akulul ar-ruzza ana. Al-ana. Saya ana ma'akul ruzal an. Bisa pemakaiannya musidqi. Ya, insyaallah Ustaz. La untuk mustaqbal, ma mudhari untuk akan, untuk sekarang, al-an ya. Nah, Ustaz. Masih musidqi. Ta'ammal ma yali. Perhatikanlah contoh berikut. Hamidun tawilun. Hamid orangnya? Orang yang tinggi. Hamid mubtada, tawil Khobar. Khobarnya sifat tawil dari Hamid sebagai khabar. Sekarang kita ubah ke takjub. Sudah kita pelajari Om. Dari 107 menjadi Ma'at wala Hamid dan alangkah tingginya Hamid. Nah, pola apa ini? Ma'at wala. Itu apa? Yang af'alu ya Ustaz. At-ta'ajjub. At-ta'ajjub. Wazannya af'alahu. Ma'af'alahu. Ya, i'rabnya ma'ajmala. Ma'ajmala qamara. Bagus.
Alangkah indahnya Alangkah indahnya bulan itu. ma ismun nakiratun Nakirotun tamatun tamatun bimakna syai'un ci'in mabniyatun mabniyatun ala sukuni fi mahali ma'rofin mubtada'un. Nah, berarti ma tuh mahalnya rafa. Sebagai apa di Mubtada. Tada. Berarti khabarnya mana? Ini. Ajmalan qamara. Ajmal qamar. Jumlah apa tuh? Jumlah fi'liyah. Wal jumlah fi'liyatu. Wal jumlatu fi'liyatu ajmalal qamaru fi mahalli raf'in khabarun mubtada'un. Khabar mubtada ma. Ya. Nah, Ustaz. Ajmala fi'lun madin. Ajmala fi'lun madin mabniun ala fathi wa huwa fi'lut ta'ajubi. Wal fa'ilu Iluhu domirun mustatirun wujuba takdiruhu huwa. Ya'udu kembali. Alama. Ya, kembali kepada ma fa'ilnya. Al-qamara. Al-qamaru maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, maf'ul bihi dia mansub, ya kan? Nah, Ustaz. Jumlah fi'liyah tadi sama kan? Ya. Nah, sekarang dilanjutin Hadhihi sayyaratu. Hadhihi sayyaratu jamilatun. Mobil ini bagus. Sekarang buat pola ta'ajub menjadi Ma ajmala hadhihi sayyarata. Alangkah betapa bagusnya mobil ini. Huwa tawilun. Huwa tawilun. Dia seorang yang tinggi. Menjadi ma'at walahu. Alangkah tingginya dia. Alangkah betapa takjub kagum kan? Heran. Hiya shaghiratun. Dia seorang yang pendek. Menjadi kecil. Dia kecil. Dia seorang yang kecil. Menjadi ma'asgharaha. Betapa kecilnya dia. Kalau pendek qasir, dari tawil lawannya. Tawil qasir. Saghir ke kabir. Masih musidaki. Uktub bil jumalul atiyati. Dia uktub artinya apa? Uktub tulislah. Nah, tulis apa? Berarti maf'ul bih selepasnya. Uktub bil jumalal atiyata. Musta'milan fi'lut ta'ajubi. Tulislah kalimat berikut dengan menggunakan fi'il ta'ajub. Dengan wazannya ma'af'alahu. Wahidan satu-satu. Musidaki wahid. Unzur ila haula'it tullabil jududi. Lihatlah ke para pelajar yang baru. Hum katsirun. Mereka sangat banyak. Mereka banyak jumlahnya. Yang betapa banyaknya mereka. Menjadi ma'aksarahum. Gitu. Ma'aksarahum. Ma isim nakira fi mahali raf'in mubtada'un. Kan? Ya. Kemudian jumlah fi'liyah jumlah fi'liyah aktsarahum fi mahali khabarun bil mubtada. Nah, fi mahali raf'in
khobarun. Khabar dari mana? Dari Mubtada. mubtada. Khabar mubtada tuh. Ma aksarahum. Sedikit jawabannya tuh. Ya kan? Nah, Ustaz. Ma, ulangi. Isim nakirah. Isim Mabni. nakirah wa mubtada. Isim nakirah mabni ala apa dia? Isim nakirah mabni ala sukun Di mahal. di mahalli raf'in mubtada'un. Wa jumlah fi'liya aksarahum. Wa jumlah ismiya aksarahum Fi'liya. aksarahum fi'liyah. Wa jumlah fi'liyah aksarahum apa ya tadi? Fi mahalli raf'in khobarun bil mubtada. Betul. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Itu. Wa jumlah fi'liyah ajmal al-qamara. Ya kan? Fi mahalli raf'in. Ya, Ustaz. Ikram. Masih lagi? Apa Ustaz? Mu'afakah. Isnan. Unzur ila hadhihi sayyarati. Lihatlah kepada mobil ini. Dia jamilatun. Dia bagus. Menjadi hiya. Menjadi hiya. Menjadi ma ajmalaha. Ma ajmalaha. Ma isim nakirah. Ma isim nakirah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Wa jumlah fi'liyah ajmalaha. Jumlah fi'liyah ajmalaha fi mahalli raf'in khobar lil mubtada. Bisa mu'afakah? Insyaallah Ustaz. Wazannya tadi apa? Wazannya ma? Af'alahu. Ma af'alahu. Ma mubtada af'ala khabarnya Naam. Cinta salasatun. Huwa Fakir. Huwa fakir. Dia orang fakir. Betapa fakirnya dia. Menjadi Ma faqarahu. ma af'alahu. Ma afqarahu. Afqarahu, betul. Ma afqarahu, betapa miskinnya dia. Betapa miskinnya dia. Alangkah. Itu juga artinya alangkah. Dan mana lagi? Enggak muncul ya. Ma'afqarahu, ma'afqarahu. Ma Isim nakirah. Mabni alas sukun fi mahal mubtada. Mubtada. Afqarahu jumlah fi'liyah. Fi mahalli raf'in Khabar mubtada. Khabar mubtada. Syukran. Cinta. Muzain arba'atun. Arba'ah. Ara'aita dzakal baita. Apakah kamu pernah melihat? Apakah kamu pernah melihat rumah itu? Huwa sogirun. Dia kecil bentuknya. Menjadi asgorohu. Bagus. Ma asgorohu. Ma ismun nakirah mabni. Ma ismun nakirah mabni ala sukun fi mahallin mubtada'un. Wa jumlah fi'liyah asgharahu. Jumlah fi'liyah asgharahu Fi mahal khobar lil mubtada. Bagus. Muzain
Muhasana langsung. Wahidun. Ustaz, Undur ila unzur haula'i tullabi. unzur ila haula'i tullaba Ila ila jar. ila haula'i tullabil jududi. Hum kathirun. Langsung jawab. Menjadi Oh, ma. ma aksarahum. Bagus. Ma aksarahuma ismun nakirah. Ma isim nakirah mabniun ala sukun Fi mahalli raf. fi mahalli raf'in mubtada Wa jumlah aksarahum. wa jumlah aksarahum fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada. Ahsanti, syukran. Afwan Ustaz. Muhasana. Afwan Ustaz. Muyusuf. Isnan. Undur juga. انظر إلى هذه السيارة هي جميلة Menjadi ما ma أجملها ajmalaha. Ma ismun ما اسم نكرة مبني mabin. على السكون مبني على السكون في محل رفع مبتدأ Wa jumlah ajmalaha. وجملة أجملها في محل رفع خبر مبتدأ Wa ajmal. خبر مبتدأ. Betapa indahnya kita. Indahnya mobil itu. Syukran. Yusuf. Afwan, Ustaz. Aiza. Huwa fakirun. Huwa fakirun. Ya orang fakir. Dia seorang yang fakir. Kalau muannas hiya. Hiya fakiratun. Kalau jamak hum. Hum Fuqara. fuqara'u. Betapa fakirnya dia. Ma aqrahu. Ma Aqrahu. afqarahu. Ma ismun nakiratun. Ma ismun nakiratun mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Wa jumlah afqarahu. Wa jumlatu aqrahu afqarahu ya. Wa jumlatu afqarahu fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada. Bagus. Betapa besarnya dia. Akbaru. Akbara. Ma akbarahu. Ma asgharahu. Ada hu-nya sebagai maf'ul bihi. Wazannya apa, Om? Ma af'alahu. Ma'af'alahu. Sigo apa nih? Bentuk apa namanya ini? Bentuk ta'ajjub. Kagum, heran, kaget. Ya, Om? Ingat-ingat wazannya ma'af'alahu. Waktu ini wahid lagi arba'ah. Aro'aitu zakal baita Anta. Aro'aita zakal baita huwa sagirun menjadi ma asgorohu. Bagus. Ma asgorohu betapa kecilnya. Betapa kecilnya rumah itu. Ma ismun nakiro mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. wa jumlah asgorohu. Wa jumlah asgorohu fi mahalli raf'in khobarun fil mubtada. Bagus. Studi ini Ummu Fatimah. Wahidun. Undur. Fatimah dah. Ada Ustaz. Bismillah. Unzur ila haula'i
tullabil jududu. Hum Jududi. kasir Ad. jududi. Judi. Unzur ila haula'i tullabil jududi. Jadi Menjadi ma aksaruhum. ma Aksaruhum. kan aksaru kan Kasir. wazannya af'ala. Ya. Ma Ma af'ala. aksaruhu. Bukan aksaru, dibuka mulutnya ma aksara gitu. Ma aksarohum. Nah, aksara af'ala bukan aksaru. Ma ismun Ma ya isim nakiroh mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. wa jumlah aksarahum. Wa jumlah aksarohum fi mahali raf'in khobar lil mubtada. Nah gitu. Ingat-ingat wazannya mufatimah. Wazannya ma af'ala. Afalahu. Ala. Kalau af'alu jadi isim tafdil. Akbaru paling besar. Ajmalu paling indah. Asgharu paling kecil. Af'alu isim tafdil. Ini af'ala isim fi'il ta'ajub ya. Na'am Ustaz. Syukran Fatimah. Afwan, Siapa Ustaz. lagi yang belum baca siapa lagi? Mu'anisa simak ya. Selesai Daras ke-15 alhamdulillah ya. Minggu Ustaz depan tadi, insyaallah. Apa Ustaz tadi Afwan itu i'rab ajmalannya ismun ta'ajjubi gitu Ustaz. Fi'il madi. Fi'il. Fi'il madi. Ajmala fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa huwa fi'lun ta'ajjubi. Na'am. Fa'ilu dhamir mustatirun wujuban taqdiruhu huwa ya'uddu 'ala ma. Nah, fa'ilnya kembali kepada ma, ya'ud kembali 'ala ma. Al-qamara. Al-qamara maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Wa jumlatul fi'liyatu. Wa jumlatul fi'liyatu ajmal al-qamara fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Bisa Yusuf. Nah, Ustaz. Udah di Selesai screenshot. ya, alhamdulillah kan. Alhamdulillah selesai dari 15. Minggu depan kita masuk ad-darsus sadis asyara. Pelajaran ke-16 masih fil mudhari'. Jumpa lagi fil mudhari'. Khusus fil mudhari' dengan pola fil mudhari' dengan bentuknya yuridu gitu. Yuridu. Yuridu artinya apa Yusuf? Menginginkan. Ingin mau menghendaki dari madnya arada. Hamidun Hamidun yuridu. Hamid menginginkan. Untuk Aminah, Aminah itu Aminatu turidina. Yuridu. Anta Anta turidu. Turidina. Ana Uridu. Nahnu Nuridu antum ahum at-tulab Yuriduna. at-talibat Yuridna. antum Turiduna. antunna. Turidna. Nah, itu dia mudhari' daras 16. Seperti ini. Aturiduna syai'an minas suqi. Ya kan? Ya abnai. Nah, pakai turiduna kan? Turiduna syai'an. syai'an. Nuridu asya. Nuridu asya al-katsirat. Mada turidu ya Umar? Uridu qalaman. Uridu qalaman tuh. Uridu semuanya. Insyaallah. Ya.
Syukran Umi Yusuf, semoga bermanfaat. Jangan lupa murajaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Baca, boleh baca sendiri-sendiri Om. Darus 16 untuk persiapan ya, sendiri aja baca. Nggak apa-apa salah-salah dikit. Siap, Ustaz. Nah, maza turidina antinya Umma Hasanah. Uridu an ashraba asir. Asir, Masya Allah. Uridu an ashrabal asir al-burtuqali. Jus jeruk. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya.